Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hello students, good morning to all of you. How are you today? I hope all of you are happy, healthy, and ready to learn something new today. Welcome to English class. Today's meeting, we will learn application letter and learning session part 2. Before we start our learning today, let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Don't forget, with 3W, always wash your hands regularly and frequently for at least 20 seconds. Watch your distance with other people and wear a mask. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran kedua, kalian diharapkan 1. Mampu menemukan makna berkaitan dengan fungsi sosial dalam surat lamaran pekerjaan. 2. Mampu menemukan makna berkaitan dengan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan berdasarkan struktur kebahasaan yang benar. Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari fungsi sosial dan struktur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan juga contoh lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Marilah sekarang kita berlatih untuk memahami lowongan pekerjaan serta surat lamaran pekerjaan sehingga pada akhirnya kalian mampu menulis surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang kalian miliki. Oke, nah untuk memahami surat lamaran pekerjaan, mari kita pelajari informasi tentang surat tersebut secara bagian per bagian. Nah, dari contoh ini, a letter written by Elizabeth Johnson. Try to read aloud while practicing your pronunciation and then read closely to understand the letters. Oke, nah di sini ada headingnya bagian atas ya, kemudian the date of the writing, kemudian the address, kemudian salutation, dear Mr. Smith. I was so excited when my former coworker J. Lopez told me about your opening for an administrative assistant in your Portland offices. A long-time Veggies to go customer and an experienced admin. I would love to help the company achieve its mission of making healthy produce as available as takeout. I've worked for small companies for my entire career, and I relish the opportunity to wear many hats and work with the team to succeed. In my latest role as an administrative assistant at Beauty Corp, I saved my employer thousands of dollars in temp workers by implementing a self-scheduling system for the customer service reps that cut down on canceled shifts. I also learned web design, timesheet coding, and perfected my Excel skills. I've attached my resume for your consideration and hope to speak with you soon about your needs for the role. Oke, untuk teks kedua, try to understand the content and try to practice your pronunciation by reading it aloud by yourself. Great! Now that you are skillful in practicing your pronunciation skill, secara umum, informasi apa sih yang ada dalam surat-surat tersebut? Apa perbedaan mendasar dari kedua surat tersebut? Benar. Siapa yang menulis surat, orang yang dituju, dan di mana alamat kantor itu berada jelas berbeda. Tepat sekali. Kita fokus di bagian awal surat. Perhatikan dan bandingkan kedua surat tersebut. Oke, ini ada yang teks 1, Elizabeth Johnson, teks 2, John Donaldson. Oke, alamatnya beda, email address-nya pun beda. Kemudian the date of the writing also different. Kemudian yang dituju Mark Smith, yang kedua George Gilhooly. Oke. Nah, informasi-informasi tersebut terkait dengan apa? Related to full name, phone number, email, date.
name of the hiring manager or their professional title, name of the company you're applying to. Bagaimana sampai di sini? Can you follow me? Pasti kalian mampu untuk mengetahui bagaimana jika ingin mengetahui tentang informasi siapa yang menulis surat lamaran, or the applicant, pihak yang dituju, serta alamatnya. Selanjutnya, jika ingin mengetahui informasi terkait bagaimana pelamar mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan, posisi yang akan diisi, dan alasan melamar pekerjaan di perusahaan, the purpose of the letter. Perhatikan paragraf pembuka surat berikut. Nah, ini. I was so excited when my former coworker, Jay Lopez, told me about your opening for an administrative assistant in your Portland offices. A long-time Veggies to go customer and an experienced admin, I would love to help the company achieve its mission of making healthy produce as available as takeout. Pay attention to the bold sentences. Perhatikan kalimat yang dicetak tebal. Nah, jelas bahwa pelamar mengetahui informasi ini dengan tepat. Great. Kalian luar biasa karena mampu menemukan informasi dalam paragraf pembuka. Sekarang, kita ingin mengetahui tentang kualifikasi, pengalaman, dan pendidikan yang dimiliki oleh pelamar. Perhatikan paragraf 2 dan 3. Namun, ada hal penting yang harus kita ketahui, yaitu kata-kata kunci terkait kualifikasi seseorang. Nah, untuk mengetahui kata kunci yang berhubungan dengan kualifikasi, nanti akan ada latihan saya posting di GC. Seperti ini. Match the types of skills and the suitable profession. So, you will be given 4 options. Project manager, accounting, teacher, and customer service. All you have to do to match the key skills with the appropriate profession. Okay? Nah, selanjutnya, perhatikan paragraf berikut. Berisi tentang informasi pengalaman yang dimiliki serta keahlian yang dimiliki oleh pelamar. Nah, ini. I've worked for small companies for my entire career. Nah, saya sudah bekerja untuk perusahaan-perusahaan kecil sepanjang karir saya. And I relished the opportunity to wear many hats and work with the team to succeed. In my latest role as an administrative assistant at Beauty Corp, I saved my employer thousands of dollars in term workers by implementing a self-scheduling system for the customer service reps that cut down on canceled shifts. I also learned web design, timesheet coding, and perfected my Excel skills. Perhatikan yang dicetak tebal. Pay attention to the bold sentences. Nah, the bold sentences leads us to find out the skills, the qualifications, the experience by the applicant. Ya, jadi yang dicetak tebal itu menginformasikan kepada kita. The sentences inform to us about the skills, qualification, and experience of the applicant. Ya, keahlian, kemampuan, kualifikasi, pengalaman dari si pelamar. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mengetahui informasi terkait korespondensi dan tindak lanjut? Nah, kita bisa fokus pada paragraf terakhir. Ini contohnya. I can be reached anytime via email at johndonaldson@emailexample.com or by cell phone. Kemudian, thank you for your time and consideration. I look forward to speaking with you about this employment opportunity. Untuk korespondensi, itu kata yang dicetak tebal. Itu yang harus diperhatikan dengan baik. Oke, apa saja yang penting? First paragraph. Why you are writing? Kenapa sih kamu menulis? Alasannya, this is the grab. Your chance to grab your reader by the collar and get their attention. Nah, ini kesempatan kamu untuk mendapatkan perhatian dari si pemberi pekerjaan. Offer some specific focus information regarding the job you're seeking and a few core strengths that demonstrate your suitability for the position. Nah, kamu tampilkan di situ informasi yang spesifik dan fokus yang berhubungan dengan pekerjaanmu yang sedang kamu cari itu.
beberapa kekuatan inti, ya. Kamu tampilkan di situ dalam kalimat. Kemudian, second paragraph, what you have to offer the employer. This is your hook, where you highlight examples of the work performed and achieve results. Draw on your key competencies from your resume, although don't copy it word for word. Bullet points in this paragraph are extremely effective in drawing your reader's eye to your successes. Nah, jadi pastikan di paragraf 2 itu ada bagaimana penampilan kerjamu di perusahaan sebelumnya, kemudian hasil-hasil apa yang sudah kamu raih, tentunya hasil-hasil yang membanggakan ya. Kemudian third paragraph, your knowledge of the company. Pengetahuan kamu akan perusahaan yang kamu lamar. Show that you did your research and know something about the business and how you can contribute to its mission. Nah, tunjukkan kamu hasil penelitian kamu, hasil pencarianmu tentang bisnis perusahaan yang sedang kamu lamar. Kemudian kira-kira bagaimana kamu bisa berkontribusi terhadap misi dari perusahaan tersebut. Fourth paragraph, your closing. Summarize what you would bring to the position and suggest next steps by requesting a meeting or suggesting a call. Oke, paragraf keempat itu penutup, buat ringkasan. Kira-kira what you would bring to the position, suggest next steps by requesting a meeting or suggesting a call. Biasanya kamu minta kapan untuk interview atau mungkin telepon ya. Misalkan I can be reached after 3 in the afternoon. Nah, itu kamu sampaikan itu dalam suratmu. Oke, selamat. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan pembahasan dalam kegiatan pembelajaran kedua. Jika mengalami kesulitan, kalian bisa mempelajari dan membaca kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya. Thank you for your participation today. See you again insyaallah next week. Kita lanjut ke latihan. Nanti kalian langsung ke Google Classroom. I will post this exercise too, ya. Langsung dijawab di sana, ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.